Lamsugujutano Swrangchati Kokborok Koktwma Oni Logi Tonga Unitati Kokmani Kokborok Koktwma Raganka Fashlo Pragna Babano Hastani Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai Juda Thangrangni Bodolni Adangno Logioti Khlaijaka Seminar Kam Workshop February Nuichishni Shalmari Fashlo Fungni Dam Chukoshoti Thangji Tamani Jora Agole Gurkha Busti Pragna Babano Khlaijaka Seminar Kam Workshop Tripura Legislative Assembly ni Luaji Mumbai Khlaijaka Seminar Kam Workshop They are workshop Khlaijaka Responsibility Accountability Public Representative Rokdotigi Seminar Kam Workshop Khlaijaka Chatigathar Masangai Chengshawi Dinayangai Manjagika Hastefa Indrushina Reddy Nallo Logio Tongo Tripura Hasri Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Montri Ratan Lal Nath Montri Onimes Deborma Montri Tinku Roy BJP Hastri Kasko MP Rajiv Bhattacharjee MP Kriti Singh Deborma Montri Kishore Barmon 24 Ramchandragat Constituency MLA Ranjit Deborma Agartala Municipal Corporation Mayor 7 Ramnagar Constituency MLA Deepak Muzumdar MLA Ratan Chakraborty MLA Shopna Deborma MLA Bhagavan Chandra Das Montri Shuklacharan Noatia MLA Rampodo Jomatia MDC Podolochan Tripura Khobui Tongo Juda Juda Montri MLA MDC Ro Responsibility and accountability এটা আমার মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে এখানে ত্রিপুরা বিধানসভার উদ্যোগে সেমিনারটা রাখা হয়েছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা এসেছেন এবং আমার মনে হয় আমি আজকে আমার বক্তব্যের মধ্যেও আমি বলেছি যে ये हमेशा होना चाहिए हर महीने में हर साल कम से कम 2 बार होना चाहिए और मेन ये है कि हम तो अकाउंटेबल हैं हम जनप्रतिनिधि हैं लेकिन हम भूल जाते हैं जिन्होंने हमको बताया और जिस स्थान में जाना चाहिए उस स्थान पर जाने के बाद इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए उनका क्या काम है उनका जब वहाँ पर ज़रूरत है किस चीज़ में उनको समस्या है और वो आपका स्वास्थ्य में भी हो सकता है वहाँ का रास्ता का भी हो सकता है वहाँ का कोई इमरजेंसी कुछ क्रिएट हुआ है किसी कारण से वहाँ आग जल गए कुछ हुआ है तो ये हमेशा जनप्रतिनिधि का हमेशा इन लोगों के साथ जुड़े रखना चाहिए इसके बावजूद भी ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करना चाहिए हर जनप्रतिनिधि को जो डाउन टू अर्थ होना चाहिए ऐसा नहीं है मैं जनप्रतिनिधि हो गया तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा और हमेशा हंस के बात करना चाहिए थोड़ा सा स्माइल करके बात करो और कम से कम भगवान ने हम लोग को 2 काम दिया है तो 2 काम से सुनो ज़्यादा बोलो कम लेकिन फिर भी अगर इतना ही करोगे तो इसमें भी काफ़ी कनेक्टिविटी लग जाएगी जनता के साथ और जनता बिना कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके टैक्स से ही सब चलता है तो इसलिए हमेशा ये जो आज का जो यहाँ पर जो वर्कशॉप रखा है ये बहुत ज़रूरी है और डिप्टी स्पीकर माननीय डिप्टी स्पीकर आए हैं राज्यसभा के उनके साथ मेरा पहले भी जान पहचान था उन्होंने बहुत सारा बात रखी है यहाँ पर और जो जनप्रतिनिधि पहले जो लीजेंड व्यक्ति जो उनके एक्सपीरियंस से कुछ बताया ये सब लेके हमेशा बात सुनना चाहिए और ये जो मार्गदर्शन किया है उन्होंने उसको सामने लेके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए तो ये बहुत जरूरी है ये होना चाहिए इस तरह 2022 STGT qualify angzak bekar shikla shikli rokna shebako talangnani shanai fashlo Director of Secondary Education Department ni Deputy Director na Deputation ya farphalekya 2022 Biswa STGT Anjokmong Ribui Pasangnai Rokno Dadi Shebako talangnani shanai Director of Secondary Education Habanago thangai Deputy Director na Deputation ya farphalekya February 19 Shalmari fashlo 2022 Biswa STGT qualify angzak bekar shikla shikli rok 2022 Biswa STGT ni bishingtui rengfrungnai rokni bukcha achokthai subungnani bagai notification onko Mane Yagulo Nukzaka Kabangma Bekar Shikla Shikli Rock 2022 STGT Amzokmuni Bagai Form Fill Up Klaika Yagulo Amzokmungo Achuk Laika Amzokmungo Kaplai Angai Rokno Tabugo Shebogo Talang Zagyako Tabuk 2026 Bishikawi Tonka Tabukbo Shebogo Talang Zagyako 2022 STGT Qualifying Zag Bekar Shikla Shikli Rock Hani Bagai Pasangai Rokno Tati Shebogo Talangani Shalai
डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन डिपार्टमेंट नि डेपुटी डायरेक्टर न डेपुटेशन याफर फाइलेका দেখেন 4 বছর হয়েছে আমরা 2022 এর এসটিসিটি एग्जाम দিয়ে রেখেছি কিন্তু 4 বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের যে ন্যায্য অধিকার রেজাল্ট পাওয়া এই রেজাল্টই পাচ্ছি না যার দরুন আমরা 4 বছরে বিভিন্ন সময়ে টিআরবিটি বলেন বিভিন্ন ক্যাবিনেট মিনিস্টারের আবাসস্থল বলেন বারংবার আমরা মিট করার জন্য গিয়েছি এবং প্রতি উত্তরে আমরা শুধু আশ্বাস পেয়েছি এখন অবধি আমরা আমাদের রেজাল্টটা যে দাবি করে আসলাম আমাদের রেজাল্টটা আমাদের কপালে জুটলো না আজকে দেখলাম 2026-এ যে এসটিসিটি এক্সাম হয়েছে সেখানে আমাদের 2022-এর যারা ক্যান্ডিডেট ছিল তারা বেশ অর্ধেক এক্সামটাতে বসতে পারেনি কারণ বয়সের একটা তারতম্য ছিল তারা বেশ অর্ধেক অ্যাভারেজ হয়ে গেছে তা আমাদের কথা হলো আজকে 4 বছর অতিক্রান্ত হলো আমরা 4 বছরে বিভিন্নভাবে তাদেরকে মানে কনভিন্স করার চেষ্টা করেছি কিভাবে আমাদের রেজাল্টটা দিয়ে আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করা যায় কিন্তু আমাদের কথায় কেউ খণ্ডবাদ করলো না বরং 2026 সালে নতুন করে এক্সাম নিল খাসিয়া মঙ্গল বিএসএফ কেম গানা হকনি গাইরিঙ্গ কতক সরজাক কষক সকজাক মাংকথি মানলেখা কক্তমা মানি থাংসুগৈখা তেলেমুরা থানানি পুলিশ বইবাইদা বুথারজাखा हायाकेबा साक दाथ्रिका सोंमों आसाइजाक हकनि गाइरिंगो सिनियानुगा बरकनि मानखा कतक सरजाक मांकथै तिलामुरा अम्पि गाना खासिया मंगल बीएसएफ केम गानानि हकनि गाइरिंगो सिनियानुगा बरकनि मानखा कतक सरजाक कषक मांकथै थैनानि सिनिमुं ताबुक सकजराति मानसुगियाखौ फियाबा पुलिसनि खाकामुं बिसि बाची बाहाय उमर अंगानो हनै थैनाय लंगि गानजाक सागो सातजुमजाक कामिनि लुगुरक वानसुगै तंखा बलंग हुग बल थुमना फाइनै रकनि बिसिंगो खरकसा ओंखाना हनै बाक्सारक वानसुगै तंखा अ हुगनि बुग्रासि ओंखाना हनै यां कक्तमा मानै थांसगैखा तेलेमुरा थानानि पुलिस थांगै आ मांकथैनो खसावैतो बुखा तेलेमुरा बुखास्ते साखामनगो हुगनि गाइरिंगो कतक सरजाक कषक सकजाक मांकथै मालायमानि पाटिमुं रोखसावै नाइचेरजागै तंगो तेलेमुरा थानानि पुलिस बाय तेलेमुरा थानानि एसआई नेपाल मुन्डानि खाकामुं गाइरिंगो कतक सरजाक मांकथै सालचार सालचुकु हाइकचाम अंगानो फियाबा अरताबुक सुंमं कासाय तंखा गाइरिं नगो आचुगुइ गामसा फानै बाइके कतक सरबै मानखा अब बयबाइसे बुथारजाकमा कलाइखाना हानै खाका जागै तंगो साल किसाने उलनो हुग रक देबाक साफसुथ्रा खलाइमुंनि जरा सकबायनाय तै आ मांकथै कतक सरजाक गानाव मानखा बल थुमजाक गाइरिं नगो कतक सरबै मांकथै कतक सरबै मानथानियो उंगुलगो तामो फेर तंगैमान साबबाय बुथारजाखा साबनि याक तंगैमां যতনো নাইচেরি তঙ্গ তেলেমুরা থানানি পুলিশ কাশামঙ্গল এটা আমরা একটা খবর পাইছি টেলিফোনের মাধ্যমে যে এখানে জঙ্গলের ভিতরে একটা লোক ঝুলন্ত অবস্থায় টঙ্গরের মধ্যে একটা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গেছে এবং খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আইলাম দেখলাম এটা পুরা মানে পচা গলিত এটা সম্ভবত 8-9 দিন সম্ভবত এরকম বডি আইডেন্টিফাই করতে পারছেন না আপনারা না এখনো করা গেছে না তবু আমরা দেখতাছি এলাকাতে একটু খবর নিতে আছি আমরা যদি মানে খবর না পান বা অজ্ঞাত পরিচয় হয়ে থাকে যদি কোনো খোঁজ করেন তখন বডিটা কি করবেন যেহেতু পড়ছে আছে না বডিটা আমরা ইয়াতে মর্গে রাখি যদি কেউ থাকে আমরা তো 72 ঘন্টার পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি এইটা যে অবস্থা বডিটা দেখা যাচ্ছে পড়ছে আছে মানে গলে পড়তেছে এটা কি মর্গে নিয়ে যাব মর্গে ওখানে জানাইছে আমার বড় উপরে জানাইছে এসডিও সাহেবে মনে হয় বড় বাবু কইব এরপর বোঝা যাবে কি করা যায় আর এই যে মানে বডির অবস্থাটা দেখে সেটা কি মনে করতেছে এটা কি মানে হ্যাঙ্গিং নাকি এটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাঙ্গিংই মনে হচ্ছে হ্যাঙ্গিং মনে হচ্ছে নাকি কোনো পরিকল্পিত না পরিকল্পিত এটা হ্যাঙ্গিং बिसिचुको उमरनि उमर सुक्सुगिया बोरै बोसानो रमफ्रेमाने पाटिमंग रमजंगनाय राकेश देवनाथनो बिसिक बोरैनि बागै आलंगो चोपना माजरा साकलाइखा दरफाफां सञ्जय भट्टाचार्य तै साइखना रखा एडभोकेट नारायण देवनाथ
फार्सल सुनामुराव स्पेशल कोर्ट अफ पक्सो एक्ट नि दरबाफां सञ्जय भट्टाचार्य उमर सकजग्या बोरै रमफ्रेना नायजाकमानि पाटिमुंगो रमजनाय सिक्लानो बिसेक बोरै आलंग चबना माजरा साख्लायजाखा आबोबाय बाक्सा खक चिबा साइरां रेनानि तेजुदा केरंनि बिसंते तेबो ताल बोरै आलंग चबजाकना माजरा साख्लायजाखा सायमानका मेलागर थानानि बिसंगो खबजनाय जुमेर देपा आमचे तंनाय कृष्ण माधव देबनाथनि बसाजिला राकेश देबनाथ अ आमचेनि बिसि चुकु उमरनि उमर सकजुग्या बोरै बसनो रमफ्रेना चाइतखा 2022 बिसिनि नभेम्बर तालनि पहिला सालमारिव मेलागर थानाव मामला खलायजाकमानि मामला नम्बर PS 74/22 अ मामला नायकलनाय बारजा याफारजाखा अफिसार अनामिका दत्तनि साकाव कदगमा साल रमै सुनानिनि यागुलो फासल खरक चिचार बरक रकनि कक नावै दरबाफां सञ्जय भट्टाचार्य राकेश देबनाथ न बिसिक बोरैनि बागै आलंग चबना माजरा साख्लायखा तै 354A IPC एक्ट नि बिसिंति बिसिकसानि बागै आलंग चबना तै रां खबबा साइरनानि खबै पक्सो एक्ट 2012 केरंनि बिसिंति बिसिक थाम आलंग चबना माजरा साख्लायजाखा तै रांब खक ची साइरनानि जुरिमाना साख्लायजाखा आबकारै जुदा जुदा केरंनि बिसिंति तैबो तालबरै आलंग चबना माजरा साख्लायखा दरबाफां सञ्जय भट्टाचार्य अबाहायनो साइखना रेखा एडभोकेट नारायण देबनाथ 11/2022 মেলাগড় পিএসএ একটা মামলা হয় রাকেশ দেবনাথের বিরুদ্ধে এবং এটা আন্ডার সেকশন 354A এবং 8 অফ পক্সো অ্যাক্ট এবং এটার 18 জন সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে মাননীয় আদালত ওনাকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং এই থেকে 354-এ 1 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 5,000 টাকা জরিমানা ধার্য করে অনাদায়ে 1 মাসের জেল আর এইটা পক্সো অ্যাক্টে 3 বছরের জেল অনাদায়ে 3 বছরের জেল এবং 10,000 টাকা জরিমানা করে অনাদায়ে 3 মাসের জেল মূলত এই রায় কে প্রদান করেন আর কি? এই রায় প্রদান করেছে মাননীয় আদালতের জাজ সঞ্জয় ভট্টাচার্য धर्मनगरनि कताल मटर स्टैंड आमसिय बानिया खलायनाय शिप्रा देबनाथ मुंगै बोरैनि रांनि बेग शेखप्रवै खारना नायमुनि जराव कामिनि लुकु रकबाय तै बानिया खलायनाय रकबाय कासवै रमजाखा जोसेफ प्रियां मुंगै तिप्रासा सिक्ला यागुल थांसबैखा धर्मनगर थानानि पुलिस तै बन रमै तो बुजाखा थानाव धर्मनगर मानै शेखपुरना थांगै रमजाखा केफेक मानै जानाय सिक्ला उत्तर त्रिपुरा हांकर सदर धर्मनगर साल कथां कथां रग मानैखरि शेखपुरना फायै आमचिनि लुकुरकबाय रमजाकमानि कोक्तमा सावैमानखा बानिया खलायनायनि रां बेग शेखपुरना नायतंमा जराव रमजाखा सिक्ला मुं जोसेफ प्रिया कामी उत्तर हांकर दाम छरा थानानि बिसिं खबजानाय बंशुल आमचय फासलो धर्मनगरनि कताल मटर स्टैंड आमचय फालनक फियोगै बानिया खलायना बागै फालनको आचुगै टंगमानि शिप्रा रानी देबना ककसिल चामुं उखा आचुमसा जोसेफ प्रियां फायै याकनि रां बेग शेखप्रवै खारना नायखा उलो चिरिक मकरो अंगै गानागिनि बानिया खलायनाय रक तै आमचिनि लुकरक फायै जोसेफ रियांगनो रमखा यागुलो मानखा बेग फियाबा शिप्रा देबनाथनि कोक्तै सावैमानखा बेग बिसिंगो खक थाम साइ रां तंगमानि फियाबा बेग बिसिंगो आर रां खकसापानो करैखा यां रमजानाय जोसेफ रियांगनि थानि रुतुकमुं खलायबो रां मानलिया बेनियर मानखा सिरिन्स र आसलानो कक सुंपिनिकमानि यागुलो बक खुगबायथांगो शिवै नाहाका केफेक माने खनै जानाय रगनि थानि अ सिरिन्स र पालफाय खलायौनै कोक्तमा माने सबैखा धर्मनगर थानानि पुलिस तै जोसेफ रियांगनो रमैतो बुखा थानाव তো যদি লইলা আমি তো এখানে বেগ হইছে আমি তো ভিতরে থাকলে কোনো কাস্টমার আইতো না আমি সামনে চেয়ার হইয়া বইছি বই আমি মোবাইল দেখি আর আটটা দেখি হে অমুকা কোনে আইছে আইয়া আমার ব্যাগটা লগে দৌড় দিছে আমি লগে লগে গিয়া তার আতো ধরছে আমার সাথে অমল গেছে অমল আগলা দিদি আমি কইলো এই আমার ব্যাগ নিয়ে লেখানো কয় আমার ব্যাগ কইতাও ব্যাগ ফালাই দিতে পিছন দিকে ফালানির পরে আমি ধরছি হে আমারে ফালাইয়া দৌড় দিছে এরপরে আমি অনেক গিয়া সিল্লি দেওয়ার পরে সব আইছে টাকা পয়সা কিছু নিছে নেই টাকা নিছে 3,000 টাকা নাই
আর কি আসলো বাজার? দেখো আসলো গ্যাসের বই আসলো, 101 বিস্কুট আসলো। নাম কি তার? শিপ্রারায়ণ দেবনাথ। টাকা কত আসলো? 3000 টাকা আসলো। 1000 টাকা দিয়ে আইছে গ্যাস কোম্পানির গ্যাস আনছি সকালে। এখন কত টাকা আসলো? ওখানে আর 3000 আসলো। এও আমার বন্ধনের টাকা। ওর সাথে কি আর কেউ আসছিল? না, আর কেউ দেখছি না, একলেও আসলো, আর কেউ আসলো না। নাম কি? বাড়ি কই? বংশুল। তো কি টাকা ব্যাগ নিছো কি লিগা? টাকা লুছি না স্যার, আমি পেশাব করতে গেছি তো আমার কইয়া হে ব্যাগ নিজের ফালাই আমারে ফাঁসাই দিছে স্যার। আমি ধরছি না তারা, আর টাকাও হারাইছি। এখানে কে লিগা আইছো? সিরিজটি বার কর। ধারুদা ওস্তি আমি আগে ওস্তি সেন তারে লই, আমি ওস্তি সেন তারে আমি লই দা। বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি Rignai, naithok rignai. Rignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham rignai. Tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugui tongo. Manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro. Manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai. Tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিদা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বরক ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বরক ও ফাল নকনিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গै বানিয়াবো খ্লাই মানাই হাইকে লিরিদা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংসকনার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা মোবাইল নম্বর 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 /82589191171 /8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। লং তরাই বেশ, লং তরাই বেশ। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই। Tinin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma saimana bagai cekari nai tungdi Swrangchati hambai.